Oke guys, siap-siap dia bunyi di laut. Ini guys persiapannya guys. Guys, tidak sabar betul ya. Jangan dulu dia. Aku mulai tidak sabar betul. Kalau dia dan dia tenang. Yuk, bagus dari itu banyak juga. Cara ada kok boncos. Betul. Depan. Di pagi hari ini guys, matamu tok sing ketok. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Tiga kali muncul terus ya. Bari deh guys. Don't judge me. I just wish he knew. That's just like you. I miss you as I need you. I want you. I think you're really cool. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. I miss you as I need you. I want you. Yo, matanya di atas tuh yo. Ini aku punya juga yang mental-mental itu di atas semua. I know life is Di atas, sama di atas itu. still feel. I miss you as I need you. I want you.
atas aja. Dia nggak. Ini pas berapa kak? Terus. Terus. Mantap. Masih jauh guys. Ini bapak kepala suku strike yang ketiga. Dua. Yang kedua, yang satu putus, yang dua sudah di kandang. Ini guys, teman-teman kita guys, para angler yang lagi pada kepanasan. Ikannya mana ini? Ikannya belum kelihatan. Oh, di bawah tuh. Wih, itu kelihatan guys. Ikannya guys. Kurisi. Kurisi lagi. Oh, ruby kayak. Ruby, Mat. Ruby. Merah. Wih, itu ngikut itu satu tuh. Langsung ngap. Foto dulu. Gede. Bentar dulu. Bentar dulu.
Bentar, bentar.